अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। अगेन अ वेरी हैपनिंग डे इन पाकिस्तान एज यूजुअल। तो थोड़ा सा रनडाउन आपके साथ शेयर कर देता हूं। आज किन टॉपिक्स के ऊपर बात होगी। एक तो ये कि गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन की थी रिव्यू ऑफ जजमेंट के हवाले से। उसमें ये था कि 184(3 यानी सो मोटो जिन केसेस पे लिया गया उनमें प्रॉपर अपील का हक नहीं मिलता, तो वो हक दिया जाए। और उसके अलावा सिर्फ दोबारा वो बेंच अपील ना सुने, रिव्यू ना सुने, एक बड़ा बेंच बनाया जाए और वकला चेंज करने की भी उसके अंदर इजाज़त हो। और उसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो गैर आईनी है। हम आज इस पर बात करेंगे कि ये जो आज स्ट्राइक डाउन किया है एक लेजिस्लेशन को सुप्रीम कोर्ट ने, क्या ये अदलिया और लेजिस्लेचर की जो महाजर आई है ये बढ़ जाएगी आगे आने वाले दिनों के अंदर, जब ऑब्वियसली नई असम्बली तश्कील पाएगी। और उसके अलावा एक चीज़ सुबह से चल रही है कि ये जो स्ट्राइक डाउन हुआ इसका कोई फ़ायदा होना था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को। इसमें कितनी सदाकत है, क्या वाकई फ़ायदा होना था और अब फ़ायदा नहीं होगा? और अगर उन्हें नहीं होगा तो उन तमाम लोगों को भी नहीं होगा कि जिनकी नाअहली ताहयात थी वो रही भी है कि नहीं। इन मामलात के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद मौजूद होंगे। और उसके अलावा एक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी और कुछ मुबैना मंदरजात सामने आए। उनकी मतलब उनकी वैरासिटी क्या है, सच्चाई उनके अंदर कितनी है, और जो मंदरजात हैं उससे कितना नुकसान हो सकता है पार्टी को या बयानिए को, और इसका कितना को फ़ायदा होगा किसी और को, यानी कि तहरीक इंसाफ के मुखालिफों को। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ PTI के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता होंगे। तो स्टार्टिंग विद द प्रोग्राम, सबसे पहले जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। क्या आप अग्री करते हैं जो इस्तदलाल आज जजमेंट के अंदर आया है सुप्रीम कोर्ट की कि ये आइन से मुतसादिम है? रूल्स बनाने का इख्तियार चूंकि सुप्रीम कोर्ट को है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो छीना नहीं जा सकता। और फिर दूसरा ये कहा गया कि जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जब उन्होंने इस ऐसे मैटर के अंदर 184(3) के अंदर एक वसी इख्तियार नहीं दिया, या वसी अपील का या वसी रिव्यू का इख्तियार नहीं दिया, तो हम कौन होते हैं देने वाले? डू यू अग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? जी बाजवा साहब, फ्रॉम डे वन इस हवाले से अपनी एक मेरी राय रही है। नंबर वन ये कि आर्टिकल 184(3) में अगर आप एज ए मैटर ऑफ राइट कोई अपील देते हैं या रिव्यू देते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, क्योंकि वो जाहिर है उसमें जो भी रेमेडी, अदरवाइज 188 की रेमेडी तो बहरहाल 184(3) के डिसीजंस के अगेंस्ट ऑलरेडी मौजूद है। गो कि उसका स्कोप बहुत नैरो है, अपील का स्कोप जो है वो ब्रॉड हुआ करता है। लेकिन जब 184(3) के हवाले से जब भी किसी डिसीजन के अगेंस्ट रिव्यू सुना जाता है तो नॉर्मली कोर्ट उसको अपील के तौर पर ही सुना करती है। वो जो नैरो स्कोप होता है क्रिमिनल साइड पे या सिविल साइड पे, वो ज्यादा स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, ये आर्टिकल 190 के तहत रूल्स फ्रेम करने का राइट बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का है। ये असल में जो लेजिस्लेशन भी हुई, ये सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट ने तंग आकर की फॉर द रीजंस कि बहुत अरसे से हमारे सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हो रही थी, और उसमें रूल्स के हवाले से जो विद इन द सुप्रीम कोर्ट भी आवाज़ें थी उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, और जाहिर है इसी बुनियाद के ऊपर ये हुआ। लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का अपना एक वो देखने वाला काम है, और जो मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है मनोअन ये कानून जो है जो इसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया है, और वो 16 सितंबर के बाद उसी सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट इसको अडॉप्ट भी कर ले। अच्छा, ये भी हो सकता है। और अगेन जो आपका आर्गुमेंट यहाँ पे आया कि यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। मैं सब ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो मौक़िफ़ सामने आए साबिक हुकूमत के, स्पेशली PMLN की तरफ से, उनका ये कहना था कि दोबारा जो पार्लियामेंट आए वो फिर आके ये कानून बनाए, और अगर हम दोबारा आए तो हम दोबारा आके ये तरामीम करेंगे। ये हो सकता है कि वो दोबारा आके फिर तरामीम कर दें, और जैसा कि आपने कहा कि अगली वाली जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो शायद इसके ऊपर थोड़ी लीनियंट हो। देखिए, जिस चीज को तो सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर चुकी है, अवॉइड कर चुकी है, उस पर तो दोबारा लेजिस्लेशन जाहिर है अगर वो होगी और उन्हीं ग्राउंड्स पर होगी तो दोबारा वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। लेकिन जो मैंने अर्ज किया जी वो ये है कि इस मामले में बहरहाल इंटेंट जो है वो पार्लियामेंट की इंटेंट को महसूस करते हुए व्हाट आई थिंक इज आर
کہ آئندہ جو نیا ایک اور سپریم کورٹ میں شروع ہوگا اس میں کو یا تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ رولز جو کے رولز ہیں 190 اس میں کو اڈاپٹ کر دیا جائے گا یا تھوڑی بہت ماڈیفکیشن کے ساتھ ہو جائے گا. اور اس پر معذرت کے ساتھ صدیقی صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کی نا آواز دوبارہ بریک ڈاؤن ہو رہی ہے، تو کنیکشن ذرا دوبارہ مطلب ریکنیکٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ تاکہ بہتر طریقے سے آواز آ سکے، سننے والوں کو بھی پتہ چل سکے گا آپ پوائنٹ آف ویو ایگزیکٹلی دے کیا رہے ہیں. مین وائل میں یہ گزارش کروں گا، اس لیے کی کاپی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور جو اس میں کہا گیا جسٹس منیب اختر صاحب نے جو اضافی نوٹ لکھا ہے اس کے اندر، اس میں بیسکلی جو دلیل تھی حکومت کی طرف سے وہ اٹارنی جنرل کی طرف سے تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو فیئر ٹرائل کا حق ہوتا ہے آرٹیکل 10A کے تحت وہ نہیں ملتا ان لوگوں کو جن کے خلاف سو موٹو ایکشن لیا جاتا ہے اور ان پہ فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے. ریویو کا جو سکوپ ابھی ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ وہ نیرو ہوتا ہے، یوزلی ہوتا کیا یا ہونا کیا چاہیے، ٹرائل کورٹ میں کیس سنا گیا، اگر وہاں سے سزا ہوئی تو اپیل کا حق ہے ہائر کورٹ کے اندر، ہائر کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کے اندر. تو یہ جو پورا ایک فیئر ٹرائل کا پروسیجر ہے یہ پورا نہیں ہو پاتا، تو اس وجہ سے یہ ضروری تھا کہ اب ہم نے ان کے مطابق یہ جو ریویو آف ججمنٹ امینڈمنٹ ہم نے کی ہے. تو اس پہ جو معزز جج صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو آرٹیکل 10A کو فیئر ٹرائل کے معاملے کو لے کے جو آرگیومنٹ دیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے، دیٹ وی ہیو فاؤنڈ دیٹ آرگیومنٹ ٹو بی فلاڈ، وہ ہمیں کمزور نظر آیا ہے، وہ ہمیں خراب نظر آیا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرسٹلی دا ریزن از دیٹ کہ اٹ ازیومز، وہ فرض کر لیتی ہے کہ جو ججمنٹس آرڈر پاس ہوتے ہیں انڈر آرٹیکل 184(3) سو موٹو کے بعد جو ججمنٹس جو فیصلے دیے جاتے ہیں وہ فرض کر لیا جاتا ہے وہاں پہ کہ سم ہاؤ وہ وائلیٹ کر رہے ہیں آرٹیکل 10A کو. یہ ایک بڑی دلچسپ بحث ہے، اس پہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ آرٹیکل 10A جو کہ مطلب ایک پورا آپ کو اپیل کا حق ہے تھرو اینڈ تھرو، وہی فیئر ٹرائل ہے، تو وہ کس طرح سے وائلیٹ نہیں ہوتا. شوکت صدیقی صاحب ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے شوکت صدیقی صاحب کہ جسٹس منیب اختر صاحب فیصلے میں اضافی نوٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ ازیوم کر لیا جاتا ہے کہ 184(3) کے تحت جو کارروائی ہے اس میں فیئر ٹرائل کا حق متاثر ہوتا ہے. تو یہ ازیوم تو نہیں کیا جاتا، ہوتا تو ہے نا متاثر، کہ نہیں ہوتا سر؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی بیسک پرنسپلز آف لا اور جو نیچرل جسٹس ہے اس کے اگینسٹ آبزرویشن ہے یہ منیب اختر صاحب کی. دیکھیں پہلے پاکستان آرمی ایکٹ میں رائٹ آف اپیل نہیں ہوا کرتا تھا، اور فیڈرل کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ رائٹ آف اپیل نہ دینا ان اسلامک ہے. اور جب آپ ایک کانسٹیٹیوشن میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈسپینسیشن آف جسٹس کرنی ہے 2 یا 3 جج صاحبان سے اگر آرٹیکل 184 کے تحت کوئی اپریسیشن میں غلطی ہو سکتی ہے، آفٹر آل دی ججز آف دی ایپیکس کورٹ آر ہیومن بینگز، اور ایرر کسی سے بھی ہو سکتا ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ انفیئر ہے، بیسیکلی یہ ہے انفیئر کہ کسی کو اپیل یا ریویو ایز اے میٹر آف رائٹ نہ ملنا. یہ بالکل میں منیب اختر صاحب محترم کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. دوسرا سر ان کا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن جب انہوں نے رکھا اس کے اندر اپیل کا حق تو ہم کیوں رکھ دیں؟ دیکھیں بات سنیں، 1973 سے لے کر آج تک ہم 21-22 ترامیم جو ہے وہ کر چکے ہیں اس کانسٹیٹیوشن میں. یہ کوئی کانسٹیٹیوشن آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا، اس کے اندر وقت کی ضرورت کے ساتھ اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ ترامیم کرنی پڑتی ہیں. اور اب یہ ایک چیز جب سامنے آئی ہے کہ پہلے دیکھیں 1973 سے لے کر آلموسٹ 1988 تک آپ نے کتنے سو موٹو نوٹسز لیے ہیں. یہ تو جب جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا سو موٹو نوٹسز لینے کے ایک بہتات ہو گئی اور برسات ہو گئی، تو اس کے بعد اس چیز کو محسوس کیا گیا کہ دیکھیں آپ ڈائریکٹلی کسی کو ٹرائی کرتے ہیں، کسی کے اگینسٹ ڈکلریشن دیتے ہیں، کسی کے اگینسٹ فائنڈنگ دیتے ہیں، اس کے اگینسٹ رائٹ آف اپیل نہ ہونا انجسٹ ہے، پرنسپل آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے، ان اسلامک ہے. تو اس لیے یہ ہوتا تو ہے. اب صرف اس میں یہ ہے کہ جو اس کے لیے 2/3 میجورٹی کے ساتھ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوگی، اور وہ ظاہر ہے جو فریمر آف دی کانسٹیٹیوشن تھے اس کے بعد جو اس کے کسٹوڈین ہے پارلیمنٹ وہی اس کے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے. تو یہ تو ہونا ہے. اچھا ایک چیز اس کے اندر شوکت صدیقی صاحب، ایک چیز میں جو آپ سے پوچھنا ہے، یہ دیکھیں یہ جو ان پرنسپل جو باتیں ہیں ان کے اوپر تو اتفاق ہے تقریباً سبھی لوگوں کا. ایک چیز جو چھوٹی سی بیچ میں تھی
وہ جس دن یہ لیجسلیشن پاس ہو رہی تھی نا اس وقت اس کے اندر اس کا ریٹروسپیکٹیو اطلاق یعنی ماضی سے اطلاق موجود نہیں تھا. ناظرین کی سمجھ کے لیے بتا رہا ہوں. تو یہ معاملہ اچانک بیچ میں محسن داوڑ صاحب نے کہا کہ جناب یہ بھی شامل کر لی جائے ایک بیچ میں شق, اور وہ اسی وقت جو ہے وہ شامل کر لی گئی اور وہ پاس کر لی گئی. اس کی وجہ سے کچھ آئی بروز ریز ہوئیں کہ یہ فائدہ دینے کے لیے ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف سو موٹو کیسز کے اندر جن کو سزائیں سنائی گئی تھیں, نیملی جہانگیر ترین اور نواز شریف کا نام لیا گیا. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ اس کو ریٹروسپیکٹیولی شامل کرنا, اس کا ماضی سے اطلاق کرنا, یہ کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ اور بڑے طریقے ہیں جہاں سے نواز شریف صاحب کی سزا معطل ہو رہی ہے, اور یہ غیر ضروری تھا بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو اس لیجسلیشن کا ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا نہ نواز شریف صاحب کو اور نہ جہانگیر صاحب کو, اگر یہ ان فیلڈ رہتی بھی تب بھی. نمبر ون اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک جو 188 کے تحت اپنا ریویو کا جو ایک وہ تھا اس کو آلریڈی وہ ایگزاسٹ کر چکے ہیں جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب کو یا جہانگیر ترین صاحب کو جو فائدہ ہونا ہے وہ پاناما کیس کی جو ججمنٹ ہے اس کو ریوزٹ کرنے کے ساتھ ہونا ہے, اور وہ سپریم کورٹ کا انہیرنٹ اختیار ہے کہ وہ اگر محسوس کرتی ہے کہ ہم سے ماضی میں کسی فیصلے میں جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے اور وہ میں ایک گزارش کروں سر, میں ایک گزارش کروں چھوٹی سی. اب وہ گزارش یہ ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایگزاسٹ کر چکے ہیں پاناما فیصلے کے اندر ریویو کا حق نواز شریف صاحب, لیکن وہ فیصلہ ہوا تھا اس کے بعد ایک اور لارجر بینچ بنا تھا جس کی سربراہی ثاقب نثار صاحب کر رہے تھے. وہ فیصلہ لکھا تھا آصف سعید کھوسا صاحب نے, جس میں 62(1)(f) کی تشریح کی گئی تھی کہ یہ حیات جو اس کے تحت جو نااہلی ہے وہ تا حیات ہوگی. تو اگر ریٹروسپیکٹیولی اپیل کا حق مل جاتا اس فیصلے میں کوئی چلا جائے اپیل میں اور وہاں پہ جا کے وہ نااہلی 5 سال کی کروا لے یا 3 سال کی کروا لے یا 2 سال کی کروا لے, ویسے تو اب وہ لاء میں چینجنگ کے تھرو انہوں نے کر دی ہے, تو وہاں سے فائدہ ہو سکتا تھا. مدعا یہ تھا سر. نہیں اس میں دیکھیں بھائی صاحب میں اگین یہ بات کرتا ہوں, یہاں پہ اگین یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں 62(1)(f) میں بھی جو آپ نے اس کو اگر اس کے اندر ایک ٹائم لیمٹ لے کے آنی ہے نا ڈسکوالیفیکیشن کی تو اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. یہ جو 62(1)(f) کی تو تشریح تھی, وہاں پہ تو کہیں پہ لکھا ہی نہیں تھا ڈیوریشن کتنی ہے نااہلی کی, اسی وجہ سے نا. اب لیکن اس کے مقابلے میں اب ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے نا, تو اس کی انہوں نے انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اس کو لائیو کر دیا. تو اس لیے میں جو بات بنیادی طور پر کر رہا ہوں نا جی وہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات, سارے مسائل, سارے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو اسی طرح سے ہوں گے جب سپریم کورٹ یہ کہے گی جی کہ ہمارا یہ والا جو فیصلہ ہے. مثلاً ابھی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں جی. ابھی یہ وہ سراج الحق صاحب کی پٹیشن پینڈنگ ہے, ہو سکتا ہے اس کی سماعت کے دوران 6 رکنی بینچ بن جائے یا 7 رکنی بینچ بن جائے اور وہ سپریم کورٹ یہ کہہ دے جی کہ یہ تو جو جس چیز کے اوپر آپ بیس کر رہے ہیں وہ بیس ہی غلط ہے, ہم اس کو ریوزٹ کرتے ہیں اور ہم وہ جتنی ڈکلیریشن ہے اس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہیں. تو پھر یہ معاملہ ان دونوں صاحبان کا معاملہ پھر جا کے حل ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا شوکت صدیقی صاحب کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے, اس میں یہ کہہ دیا گیا پچھلی حکومت کی طرف سے کہ جو 62(1)(f) کے تحت نااہلی ہے وہ 5 سال ہے. دوسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے کہ وہ تا حیات ہے. تو پریویل کیا کرے گا یہاں پہ؟ دیکھیں اس میں پریویل تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہی کرے گی فار دا ریزنز کہ انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا ہے. اب جب تک اس اگین وہی میں بات کروں ریوزٹ نہیں ہو جاتی وہ ججمنٹ یا تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ 62(1)(f) میں لمٹ نہیں پرووائڈ کر دی جاتی, اس وقت تک وہ جو دوسرا بھی لاء ہے جس کے تحت 5 سال کا کیا ہے ان دونوں صاحبان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, باقیوں کو ضرور ہو سکتا ہے. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کامن انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نواز شریف صاحب کی تا حیات نااہلی ختم ہونے کی راہ ہموار ہو گئی, وہ غلط ہے, وہ انٹرپریٹیشن نہیں, وہ بالکل غلط ہے. اور میں اس پہ پوری طرح کنونس ہوں کہ جب تک یہ پاناما کیس کی ججمنٹ ریوزٹ نہیں ہوتی اور سپریم کورٹ اس حوالے سے اپنا کوئی فریش ڈیکلیریشن نہیں دیتی کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تفصیلاً آپ ہمارے ساتھ تھے اور تفصیلی جواب مل گئے. امید ہے کہ آپ کے بھی جو کوسچنز ذہن کے اندر ہوں گے آج جو قانون کو سٹرائک ڈاؤن کیا سپریم کورٹ نے وہ ان کے جواب مل گئے ہوں گے. ایک بریک لیں گے جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے اس مبینہ ڈائری کی جس کے بارے میں پولیس کا یہ کہنا ہے
मुबैना तौर पे उनका ये कहना है कि ये डायरी हम ज़मान पार्क से लेके आए थे जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वहाँ पे गिरफ्तार करने गए थे। उसके मंदरजात पे भी कुछ बात करेंगे। दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है कि डायरी तो वहाँ पे थी ही नहीं, हमने तो कभी रिपोर्ट ही नहीं किया कि डायरी गुमी भी थी, इनको कहाँ से ये डायरी मिल गई, यानी कौन सी डायरी है और फ़र्क क्या पड़ेगा ये जो डायरी सामने आई है। आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक जी। अच्छा, बुशरा बीबी की मुबैना जो डायरी है उसके कुछ सफ़ात लीक हुए हैं। ये कहा गया कि ज़मान पार्क जिस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची तो वहाँ पर उन्होंने ज़ाहिर है कि वो घर में गए तो एक डायरी भी उनके हाथ लगी, वो डायरी वो साथ ले आए और ये जो सफ़ात यकीनी तौर पर पुलिस की तरफ से ही आए होंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें दर्ज हैं। मुबैना तौर पर वो कहा जा रहा है कि ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया की हैंड राइटिंग है। अच्छा, वो चीज़ें क्या हैं वो थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। बेसिकली कहा क्या गया है, बेसिकली मामला क्या है, जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये है कि पार्टी की सारी सियासी हिकमत अमली जो थी वो बुशरा बीबी बताती थी, किस वक्त क्या होना है, क्या करना है, अगला प्लान क्या है, क्या प्रेशर्स डालने हैं। लेकिन ओवरऑल जो उसके मंदरजात जो कंटेंट सामने आया है, जो मुबैना है, उस पर बात करते हैं कि कितना दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन मुबैना तौर पर जो है उसके अंदर ये है कि इवन यहाँ तक कि अल्लाह ताला से दुआ किन लफ्ज़ों के साथ मांगनी है वो भी बुशरा बीबी बताती थी चेयरमैन पीटीआई को कि डायरी में लिखा हुआ है, वो लिख के डिक्टेट कर रही थी। अपेरेंटली कुछ यूँ है कि वो डायरी में लिख के मशवरे देती थी, वन ऑन वन फेस टू फेस मशवरे नहीं देती थी। पता नहीं ये घर में रहते हुए ऐसा क्यों था ये सब मामला। और उसके अलावा ये कि तहरीक इंसाफ के अंदर और कोई पॉलिटिकल माइंड नहीं था और सफ़ा एक या दो उनकी तस्वीरें जो सामने आई हैं, बाकी सारा कुछ रिपोर्ट हुआ है जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ आपको कि गवर्नर आज लगाएं तो टीम और शहर बंद करने की तैयारी की जाए, यानी पहिया जाम हड़ताल की जाए, ये एक उसके अंदर एक चीज़ है। फिर उसके बाद कि ऐसा प्रेशर देना है कि कोई नेगेटिव फैसला सामने ना आ सके। और फिर ये भी बताया गया जो रिपोर्टेडली है कि जनाब दूध किस वक्त पीना है, मछली और कबाब कब खाने हैं और सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन वो बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट बनाने की उसके साथ एक कोशिश जो लीक हुआ है अलेजेडली, तो उस पर मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि आपको पता है कि वो पेमरा के एक्ट में जो तरमीम हुई है उसके बाद डिसइंफॉर्मेशन भी बीच में डल गई हुई है। तो इस वजह से डिसइंफॉर्मेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड्स का मौक़िफ़ लिया जाए। लिहाजा हमारे साथ इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब हैं जो कि वकील हैं तहरीक इंसाफ के, और पंजोता साहब के अलावा हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब भी मौजूद होंगे, उनका इस पर सियासी तज्ज़िया लेंगे। पंजोता साहब, मौक़िफ़ आपका जो हमने देखा थ्रू योर ट्वीट वो ये था कि ये तो डायरी वहाँ पे थी ही नहीं, आपने तो रिपोर्ट ही नहीं की जिस वक्त पुलिस वहाँ से रेड करके गई थी, तो डायरी कहाँ से निकल आई। तो दो चीज़ें उसके अंदर बता दीजिएगा, लेके क्या क्या गए थे। ये भी सुनने में आ रहा है कि जनाब को 2-3 मोबाइल फ़ोन भी ले गए हैं, और जो आपने रिपोर्ट किया हो कि दीज वर द थिंग्स जो उठा के ले गई पुलिस, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पुलिस छापे मारती तो वहाँ से पैसे शैसे भी ले जाती होती है। बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी तौर पर जैसे आपने फरमाया, हमारा मौक़िफ़ वही है और बिल्कुल वाज़े है कि कोई ऐसी चीज़ जो डायरी नुमा हो वो वहाँ से नहीं उठा कर लेके गए। वहाँ से सिर्फ इमरान खान साहब के फ़ोन्स और अहले खाना के फ़ोन लेकर गए हैं, और इसके अलावा और उनके जो कुछ चेक बुक्स हैं वो हमारी मिसिंग हैं खान साहब की, वो उसी अलमारी में पड़ी हुई थी जिसे वो खोल कर देख रहे थे। कुछ कैश पड़ी हुई थी लेकिन वो लेकर नहीं गए। और इसके अलावा ये अब जितने इसके मदरजात हमारे सामने आ रहे हैं ये इंतहाई मज़ाक़ खेज़ और रिडिकुलस किस्म की बातें हैं। अब आप खुद बताएं कि अगर एक मियाँ बीवी अगर एक घर में रह रहे हैं और पिछले काफ़ी अरसे से एक ही घर में एक ही छत तले रह रहे हैं, इवन ये कि अगर किसी दिन वो तो इस तरह साथ ट्रैवल करते थे कि जैसे वो कभी भी हुआ नहीं कि वो अलग हुए हों। यानी अगर डेट सिर्फ बुशरा बेगम साहिबा की है कोर्ट के अंदर, तो वो कोर्ट के अंदर भी साथ उनके खान साहब उनको कंपनी करने के लिए जाते थे। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस किस्म की कोई राइटिंग दे के वो जो उनको कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल टाइप आप जिस तरह से ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की कोई चीज है। आपकी पंजोता साहब आपकी रिडिकुलस है। मेरी उनसे बात अभी अच्छा, इस पे ये फरमाइएगा कि आपने ये कहा कि आप इसको यू विल टेक द पीपल हु हैव रिपोर्टेड इट रॉन्गली टू कोर्ट आल्सो, तो वो क्या आप और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने ये मिस इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें भी थोड़ा बताएं क्या प्लान है आपका आगे। जी बिल्कुल, हम बेसिकली तो हम ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि इसके अंदर सबसे पहले ये किस
ब्रेक की और कौन कौन जिम्मेदारान है। उसके बाद पूरी कानूनी कार्रवाई का हम प्लान हमने कर रखा है और इंशाल्लाह हम उनको अदालत लेकर जाएंगे कि किस तरह से, क्योंकि ये देखिए कि अगर ये जिस तरह से अलर्ज किया जा रहा है, पहले नंबर पर तो वो खान साहब के घर से कुछ भी लेकर जाने के मजाज नहीं थे सिवाय इसके कि वो खान साहब को गिरफ्तार करें। दूसरे नंबर पर अगर कोई ऐसी चीज गई है तो वो किस कानून के और किस अथॉरिटी के तहत वो लेकर गए हैं। तीसरे नंबर पे अगर वो कहीं किसी अथॉरिटी के तहत लेकर भी गए हैं तो उसको मीडिया पे किसने दिया है। अगर ये सारे सवालात भी साथ ही उठते हैं, मतलब ये आप अपनी तरफ से कुछ भी लगा कर दे दें। और ये इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर ये इसको एज ए मैनुअल देखा जाए और ये कि इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए कि वो और दुआएं हैं और व्हाटएवर दूसरा जो कुछ भी कहा जा रहा है, मुझे तो मुकम्मल अभी तफसीलात इसकी नहीं पता चली कि क्या क्या अलर्ज किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात थी तो ये उस सामान में से मिलनी चाहिए थी जो खान साहब जेल लेकर गए हैं, या फिर कल बुशरा बेगम साहिबा कल। ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि एक टीम आई गिरफ्तारी करने के लिए, पहले तो वो बहुत ही जल्दी आ गई, जैसे फैसला आया कि जनाब गिरफ्तारी होनी है तो वो कोई 5-7 मिनट में वो वहाँ पे पहुंच भी गई। उसके बाद वो वहां से वो चीजें उठा के ले कैसे गए, बाकी सारी चीजें वो ले जाने के वहां से मजाज नहीं थे। और अगर ले गए तो बड़े धड़ल्ले के साथ, जो कि अभी तो आप तो कह रहे हैं कि मुबैन है, लेकिन नॉनदलेस वो धड़ल्ले के साथ ये कह रहे हैं कि जनाब ये वहां से मिली डायरी। तो इस चीज़ का जवाब देना होगा, तो इसको आपने बताया कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। थैंक यू वेरी मच इंतजार हुसैन पंजोता साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सईद काजी साहब, आई विल कम टुवर्ड्स यू। ये एक चीज़ बड़ी बेसिक सी है, वो ये है कि अगर इफ़ एट ऑल इसको अजूम कर लिया जाए कि ये एक जर्नल था, यानी कि आप जो एक वो डायरी लिखते हैं रात के टाइम पे या दिन की पूरी एक आपने अपनी वो जो आपके जहन में था जो आपने किया वो आपने वहाँ पे दर्ज कर दिया। तो हमने तो बचपन में ये देखा है कि हम भी लिखते थे किसी दौर के अंदर, वो छोटे बहन भाइयों की पढ़ना भी इतना गैर अखलाकी समझा जाता था, जुर्म समझा जाता था। बहरहाल बार कैफ अगर ये ओरिजिनल है डायरी तो वहाँ से उठा के ले गए और उसके बाद ये मीडिया पे भी आ गई, जिसको जो लीगल टीम है तहरीक इंसाफ की वो कह रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। ये सब मामला हुआ क्या, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो बयानियां बनाने की कोशिश की गई है वो ये है कि जनाब बुशरा बीबी वाज द वन हु वाज कॉलिंग द शॉट्स। इसका इफेक्ट तहरीक इंसाफ के वोटर पे कितना आएगा? सईद काजी साहब, मैं नहीं समझता कि वोटर पर इन चीजों का इम्पैक्ट आएगा। जो पॉलिटिकल डिवीजन और डिवाइड हो चुकी है, और जो हाँ एक जरूर हुआ है कि जो आपकी जो महंगाई हुई है या जो ये आपकी इन्फ्लेशन आई है या जो आपकी रूपी के इससे जो अवाम पर असर पड़ा है, उसमें से रूलिंग पार्टी को डेंट तो बहुत खौफनाक पड़ा है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। मगर ये जो एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस, इससे पहले आप देखते हैं कि वो एक जज साहब की वीडियो भी आई थी, जिसके बाद जो अदालतों के उस जमाने में फैसले थे तो एक कोशिश की गई टू थ्रो डाउट्स अपॉन देम। तो लेकिन इनका कोई एक प्रोपेगेंडा या एक आर्गुमेंट विन करने की हद तक तो इनकी अहमियत रही है। अब सवाल ये कोई लीगल एक्सपर्ट बता सकता है, और जिस तरह ये सवाल उठाया गया कि खान साहब के जो एक कन्विक्शन हुई है, तो क्या कन्विक्शन में खान साहब को जो कन्विक्शन हुई है वो कन्विक्शन तो हुई है उनको अपनी डिक्लेरेशन ना करने पर, उनको खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड अल्लाह मुझे माफ करे कोई चर्च या गांजा बेचने पर नहीं हुई। तो फिर ये तलाशी का क्या यानी हो सकता है? ये तो आप कोई कानूनदान ही बता सकता है। कल साहब पहले कहा गया कि जनाब घड़ी चोर का वो वाला बयानिया था, फैसले के अंदर बड़ा सिंपल सा था कि जनाब वो अपेंडिक्स बी में क्यों नहीं लिखा और वो वैल्यूएबल्स में क्यों नहीं लिखा। वो सिंपल एक उसकी गोशवारों की फिलिंग का मामला था कि यहाँ पे आपने क्यों नहीं लिखा और वहाँ पे नहीं किया। चले वो भी लीगल बैटल अब ऊपर जाएगी, लीगल बैटल ऊपर जाएगी। जो क्वेश्चन उठे हैं, जो अदालत के उस फैसले के हवाले से क्वेश्चन उठे हैं या जो कंडक्ट के हवाले से जो फरीकैन कर रहे हैं खास तौर पर, तो ये बातें तो जाएंगी। तो वो तो सिलसिला है। और वो मैं उसमें एक बात, खान साहब को गलत सजा हुई है या ठीक सजा हुई है, मैं इस पे तो बात नहीं करता, मगर मैं ये कहता हूँ कि इसमें से अगर कोई अच्छाई निकल सकती है तो वो ये है कि सारे का सारा रिकॉर्ड जो हुक्म दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, ये बाहर निकाले, उसके बाद इस कानून को खत्म करें। ये 526 कानून 3 दिनों में बना दिए, और ये जो एक कानूनी लूट मार रही है हमारे ऊपर। देखिए, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि जब हम दूसरे मुल्कों में तोहफे लेके जाते हैं तो पब्लिक मनी से लेके जाते हैं, टैक्स पेयर मनी से लेके जाते हैं। और ये है हमारे हमसाया मुल्क में मोदी ने 100 करोड़ रुपए के तोहफे नीलाम करके बच्चियों की एजुकेशन में डोनेट कर दिए। तो यार कुछ तो ख्याल करें। खान साहब की जो फैसला गलत सही वो हमें सीनियर अदालतें
बताएं कि जो ऑल इन ऑल काजी साहब मेरे पास एक्चुअली आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, आपका ये कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये जो डायरी वाला मामला आ गया है और जितनी पोलैरिटी कुतबियत जितनी इस वक्त सोसाइटी के अंदर है, सईद काजी साहब ये कह रहे थे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता वोटर को, ऑडियो वीडियो आ चुकी है, डायरी के सफ़ों से क्या होना है। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कि साइफर एक बार फिर ज़िंदा हुआ है, इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा, आगे क्या मामला इस पर चल रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। जब साइफर के हवाले से तहरीक इंसाफ का एक बयानिया था, उस पर जो गुज़श्ता हुकूमत ख़ासतौर पर नून लीग पीपल्स पार्टी वो ये कहा करते थे कि ये बयानिया मन घड़त है, इट्स अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। फिर अचानक ये हुआ कि एक आलमी जरीदे के अंदर उस साइफर के मिनट्स की कॉपी छप गई। साइफर नहीं छप गया, साइफर समझ में नहीं आता किसी को, क्योंकि वो उसको डिसाइफर करना पड़ता है, इसी वजह से उसको साइफर कहते हैं। अलबत्ता उसके मिनट्स बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद एक कॉपी थी, वो कॉपी छप गई। अब हुआ ये कि जो लोग पहले कहते थे कि जनाब ये इसके जो मंदरजात हैं या जो बयानिया बनाया गया है या जो एक क्लेम किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो गलत है, वो बहुत सारे उनमें से खामोश हो गए, लेकिन वो अब मंदरजात पे सवाल नहीं कर रहे बहुत सारे लोग। अब इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सवाल चल रहा है कि ये आलमी जरीदे के पास साइफर के मिनट्स की कॉपी गई कैसे, लेकिन वो कहा यूं जा रहा है जैसे साइफर ही चला गया वहाँ पे। एनीवेज, वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक इंटरव्यू के अंदर इस बाबत क्या कह रहे थे, पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं। मुझे वो प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि वो अभी हम आपको सुनवा नहीं सकते, अलबत्ता वो ये कह रहे थे कि ये बड़ा संजीदा मामला है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। साइफर की एक कॉपी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से गुम हुई है, वो गुम हुई थी कॉपी, तो ये वहाँ पे कैसे चला गया? बड़ा बेसिक सा सवाल है उसके ऊपर, जो कुछ एक सीनियर सहाफ़ी ये कह चुके हैं कि हमारे पास कॉपी मौजूद है, तो उनसे भी ज़रा पूछ लें कि वो अब सब मामला हुआ क्या था। एनीवेज, हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका मैं आपसे तारुफ कराता हूँ, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। पहली बात तो ये है कि ये साइफर नहीं है, साइफर को के मिनट्स बना के यानी उसको डिसाइफर करके उसकी कॉपी है जिसके हवाले से बात की जा रही है, लेकिन अभी भी द पीपल हु आर एट हेल्म ऑफ अफेयर्स वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि इसके मंदरजात की तहकीक की जाए कि क्या वाकई साजिश हुई, मुदाखलत हुई, क्या हुआ। वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ये निकला कैसे, ये कॉपी उस आलमी जरीदे के पास कैसे गई। तो इसकी बेस के ऊपर गिवन कि उनकी जो इंटेंशंस नज़र आ रही हैं, हार्ड टाइम मिल सकता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, आपके ख्याल में? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पहले ये है कि जब मुल्कों के ताल्लुकात जहाँ पर इन्वॉल्व हों तो ऐसी सेंसिटिव बातें ज़्यादा उछालनी चाहिए नहीं थी पिछली हुकूमत को या इस हुकूमत को, लेकिन अब चूंकि ये बात सामने आ गई है और अंडर डिस्कशन है, पहली बात तो मेरा ख्याल ये है कि जब तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ये पहले मानते नहीं थे, अब ये भी कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, तो एक बात तो पक्की होगी कि तहकीकात होनी चाहिए। इस बात पे होनी चाहिए कि जो ये कैसे निकला है, किसके पास गया है। लेकिन मैं आपको, चूंकि मैं डिफेंस सेक्रेटरी भी रहा हूँ, GHQ में भी रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपके नाज़रीन के लिए बता दूँ। साइफर जब आता है, जो खुद एक्चुअल साइफर है इटसेल्फ, वो एनकोडेड होता है, यानी कि वो कोडेड लैंग्वेज में होता है और उसको फिर वहाँ पर फॉरेन ऑफिस में डीकोड किया जाता है, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहली बात तो ये कि जो ओरिजिनल साइफर है वो तो ना कोई पढ़ सकता है, ना कोई समझ सकता है और ना वो गुम हो सकता है, वो तो उधर ही मौजूद होगा फॉरेन ऑफिस में। बिल्कुल ठीक। उसके बाद इसकी कॉपीज जो बनाई जाती हैं वो नंबर्ड होती हैं, यानी कि कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और ये जिसके पास जाता है उसके नाम पर ये होता है और उसको हैंड ओवर करके उसके दस्तखत लिए जाते हैं, चाहे वो जितना भी बड़ा आदमी हो, दस्तखत लिए जाते हैं और वो इसको सेफ में रखने का पाबंद होता है। इसकी मजीद कोई फोटो कॉपी वगैरह वो नहीं हो सकती। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है और ये नॉर्मली सेक्रेटरीज रखते हैं। अगर दिखाना हो, मिसाल के तौर पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दिखाना हो या फॉरेन सेक्रेटरी ने दिखाना हो प्राइम मिनिस्टर को, तो उनको दिखाकर वो वापस ले लेते हैं। लेकिन सर उसमें तो एक कन्फेशन आ गई ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, वो कि उनके पास कॉपी थी और वो कहते हैं मेरे से आई हैव लॉस्ट इट समवेयर, गुमी है मेरे से। अब वो ऑन रिकॉर्ड है, ये कहते हैं। अब अगर ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है तो वो खुद इसके जिम्मेदार है कि वो कैसे एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट गुम कैसे सकता है, और गुम जाए तो उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है, उस पर बाकायदा मामला जो ना आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ आई है इंटरसेप्ट में, ये तो जैसे आपने कहा, ये तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे जो एम्बेसडर हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी को कि ये व्हाट ऑल हैपेंड। और मुझे ये लगता है कि ये जब इनको बुलाया गया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, ये इनके उस वक्त के बयानात मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि ये बगैर कोड किए
وہاں سے نہیں بھیج سکتے تھے اس قسم کی کوئی چیز، بیکاز وہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ اس کے سارے ایکسپرٹس بھی شامل ہیں، اس کے مندرجات بھی ہیں جو کہ ایکچوئل سائفر ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے کمنٹری دی ہے کہ میں نے یہ کہا تو انہوں نے یہ کہا، میں نے جب اچھا سر یہ بتائیں، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، میرے پاس ایکچولی وقت بہت کم ہے، تو وہ جو بیچ میں ایک یہاں پہ کوٹ کیا گیا، انٹرسیپٹ نے جو کوٹ انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ ہمیں ایک ملٹری سورس نے دیا، یہ کلیم درست ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ تو انہوں نے تو کوئی نہ کوئی شوشہ ہی چھوڑنا ہے نا، انہوں نے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی کھڑا کرنا ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ بھی یہ ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو معاملات ہیں وہاں سے کہیں نکلا ہے، یہ گیا پاکستان سے ہی ہے، اب یہ وہ انہوں نے فوجی کا نام لگا دیا یا سیویلین کا، وہ دیٹ از بسائڈ دی پوائنٹ، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو بھی چیز ڈسکس ہوتی ہے وہ بالکل نہیں نکلنی چاہیے۔ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب ڈان لیکس والی بات ہوئی تھی تو وہ بھی یہاں پر یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا، تو لیٹ اس ہوپ اینڈ پرے کہ یہ لاسٹلی جنرل صاحب یہ فرما دیجیے گا، جو ایک اوورال کہا جاتا ہے، بتایا بھی ہمیں یہ گیا کہ جو سائفر ہوتا ہے اس کی جو کاپی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اس کو ڈی سائفر کرنے کے بعد جو اس کے منٹس ہوتے ہیں، یہ فورن آفس کے پاس ہوتا ہے، یہ پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر کے پاس ہو سکتا ہے، یہ ملٹری ہیڈ کوارٹر میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کو چاہیے سیکرٹریز میں سے کسی کے پاس، تو ان 3-4 کے علاوہ یہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ یہ بات درست ہے کہ یہ ان تمام جگہوں پہ ہوتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، ڈیپینڈنگ آن دی نیچر آف سائفر، اور اس کیس میں ہو سکتا ہے ملٹری کے پاس بھی ہو سکتا ہے، اور جو آپ نے بتایا وہاں فورن آفس میں ہو سکتا ہے، پرنسپل سیکرٹری کے پاس ہو سکتا ہے، نمبر ہوتی ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا، وہ تو انہوں نے بتایا، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر یہ پرائم منسٹر سے بھی گم ہوا ہے تو پرائم منسٹر کے علاوہ ان کے ملٹری سیکرٹری، ان کے پرنسپل سیکرٹری اور فورن سیکرٹری، یہ سب کے سب جواب دہ ہوں گے، یہ کوئی ایک چھوٹا معاملہ نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا پنڈورا باکس کھلے گا اگر یہ کھلا تو۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ساتھ موجود جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، اور ایک چیز اس میں تھوڑی سی جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، بیکاز ہی ہیز سروڈ ایٹ ویری ہائی اینڈ سینسٹیو پوزیشنز آلسو، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر چیئرمین تحریک انصاف نے یہ بیان دیا تو بہرحال اٹ مے ہیو کانسیکوینسز کہ ان سے یہ کاپی گم ہوئی ہے۔ ہاں اپارٹ فرام دیٹ، یہاں سے پاکستان سے کیسے نکلا، کہاں سے اس عالمی جریدے کو گیا تو کہیں پاکستان سے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ کتنی ویراسٹی ہے اس عالمی جریدے کے کلیم میں کہ مجھے یہاں سے ملا تھا، جہاں سے بھی انہوں نے بتایا کہ ان کو ملا تھا یہ سائفر۔ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی، آج اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔